مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم Parler Français avec كريم. ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد. هو عبارة عن حوار بعنوان شي لو دونتيست، عند طبيب الأسنان. إذن شي عند لو دونتيست طبيب الأسنان، لو دونتيست طبيب الأسنان. إذن هذا الدرس يكون عبارة عن حوار باللغة الفرنسية. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. La secrétaire, cabinet dentaire, bonjour. Cabinet dentaire, bonjour. إذن la secrétaire, السكرتيرة. cabinet dentaire, مصحة الأسنان. cabinet وهي cabinet باللغة العربية أيضا، أو مصحة. ويمكنكم أن تقدموا لنا ترجمة cabinet باللغة العربية وجزاكم الله خيرا. دونتير، دونتير أي الأسنان، لي دون الأسنان. كابيني دونتير مصحة الأسنان. بونجور مرحبا أو نهارك سعيد. إذن لا سكرتير السكرتيرة تقول كابيني دونتير بونجور، كابيني دونتير بونجور عندما تتصل بأي مؤسسة أو أي مصحة أو أي مكان، فعندما تجيبك السكرتيرة أو السكرتير فهو يقول اسم المؤسسة وبعد ذلك يقول بونجور. إذن كابيني دونتير بونجور. إذن لا سكرتير تقول كابيني دونتير بونجور. إذن هذا الحوار بين لا سكرتير ومسيو غسان. مسيو غسان بونجور مدام. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Chadi, s'il vous plaît. إذن Monsieur Hassan dit bonjour madame, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Chadi, s'il vous plaît. السيد غسان bonjour. إذن يمكن أن يقول صباح الخير، بونجور صباح الخير، أو نهارك سعيد، أو نهارك سعيد، أو مرحبا. إذن بونجور لها معاني عديدة. بونجور مدام سيدتي، يمكن أن نقول مادموزيل آنستي، أو مسيو سيد. إذن مسيو مدام مادموزيل. je voudrais أود prendre أخذ rendez-vous. rendez-vous هو موعد avec مع le docteur الدكتور شادي، أي شادي وهو اسم الطبيب أو الدكتور. من فضلك s'il vous plaît. من فضلك s'il vous plaît. إذن s'il vous plaît تعني من فضلك. إذن monsieur غسان، السيد غسان، monsieur غسان. أنتم يمكن أن تنطقوا أو تكتبوا في التعليق je vais prendre rendez-vous. je vais prendre rendez-vous. je vais prendre rendez-vous. أود أخذ موعد. إذن je vais prendre rendez-vous. أود أخذ موعد أو أريد أخذ موعد. je voudrais. إذن يمكن أن تستعملوها الآن. تكلموا أو انطقوها الآن وحاولوا أن تكتبوها الآن في التعليق أو في مذكرة. إذن Monsieur Hassan, bonjour madame, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Chadi, s'il vous plaît. حاولوا أن تعيدوا معي. Bonjour madame, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Chadi, s'il vous plaît. Bonjour madame, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Chadi, s'il vous plaît. إذن la secrétaire. La secrétaire, oui monsieur. Quand voulez-vous venir? Quand voulez-vous venir? Oui, monsieur. Quand voulez-vous venir? السكرتيرة. La secrétaire. السكرتيرة. Oui. نعم. Monsieur.
أي يا سيدي oui monsieur quand متى voulez-vous تريد venir أن تأتي لاحظوا معي هنا la secrétaire تقول السكرتيرة تقول oui monsieur quand voulez-vous venir quand voulez-vous venir إذا هنا quand تعني متى يمكن أن نقول quand تعني عندما إذا لم نضعها في سؤال إذا quand voulez-vous venir يمكن أن تنطق معي هذا السؤال ويمكن أن تكتبه في مذكرة إذا quand voulez-vous venir متى تريد أن تأتي quand voulez-vous venir يعني متى تريد أن تأتي إلى المصحة oui monsieur quand voulez-vous venir oui monsieur quand voulez-vous venir monsieur Ghassan le plus tôt possible le plus tôt possible le plus tôt possible إذن السيد غسان في أسرع وقت ممكن le plus tôt possible أي في أسرع وقت ممكن إذن monsieur غسان السيد غسان le plus tôt possible في أسرع وقت ممكن donc monsieur غسان dit إذن السيد غسان يقول le plus tôt possible le plus tôt possible possible ممكن impossible غير ممكن possible ممكن impossible غير ممكن إذن le plus tôt possible في أسرع وقت ممكن la secrétaire alors aujourd'hui à 15h45 cela vous convient cela vous convient إذن alors aujourd'hui à 15h45 cela vous convient السكرتيرة la secrétaire السكرتيرة إذن la secrétaire dit إذن السكرتيرة تقول alors إذن aujourd'hui اليوم à 15h45 أي تعني على تعني على 15h45 هي الثالثة بعد الزوال على الساعة 3:45 دقيقة cela vous convient cela vous convient هل هذا يناسبك إذن la secrétaire السكرتيرة alors aujourd'hui à 15h45 cela vous convient cela vous convient هذا يناسبك cela vous convient هل هذا يناسبك cela vous convient cela vous convient أو إذا حذفنا علامة الاستفهام نقول cela vous convient هذا يناسبك وليس هل هذا يناسبك نقول هذا يناسبك cela vous convient اكتبوا هذا في التعليق أو اكتبوا في مذكرة أو حاولوا أن تنطقوا معي Monsieur Ghassan ce n'est pas possible un peu plus tard إذن سؤال ce n'est pas possible un peu plus tard ce n'est pas possible un peu plus tard إذن السيد غسان ce n'est pas possible ليس من الممكن قلنا possible ممكن un peu plus tard أي بعد قليل un peu plus tard بعد قليل ce n'est pas possible un peu plus tard ce n'est pas possible un peu plus tard إذن monsieur غسان السيد غسان يقول ce n'est pas possible un peu plus tard يعني ليس من الممكن بعد قليل ليس من الممكن بعد قليل ce n'est pas possible un peu plus tard إذن un peu plus tard بعد قليل un peu plus tard تعني بعد قليل ويمكنكم أن تستعملوها الآن انطق الآن un peu plus tard un peu plus tard la secrétaire pas aujourd'hui c'est complet pas aujourd'hui c'est complet sinon lundi à 18h30 السكرتيرة
إذا la secrétaire, pas aujourd'hui, c'est complet, sinon lundi à 18h30. Pas aujourd'hui, c'est complet, sinon lundi à 18h30. إذا pas aujourd'hui. ليس اليوم. Pas aujourd'hui, ليس اليوم. C'est complet. أي كل المواعيد شاغرة. كل المواعيد مأخوذة. يعني لا يمكن أن أقدم لك موعد اليوم. Pas aujourd'hui. C'est complet. إنه شاغر. Sinon, أو خلافا لذلك, sinon, lundi الاثنين على الساعة أو الساعة 36:30. إذا 18h30 تعني 36:30 مساء. إذا pas aujourd'hui. إذا la secrétaire dit, السكرتيرة تقول pas aujourd'hui, c'est complet, sinon lundi à 18h. حاولوا أن تدونوا pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, وهي عبارة مهمة. pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, pas demain, pas demain, ليس demain, pas aujourd'hui, ليس اليوم, pas aujourd'hui. c'est complet, c'est complet, أي مليء جدا. نقول عن سينما بأنها complet أي مليئة، أي كل مقاعد مليئة. وأيضا les rendez-vous c'est complet. Sinon, lundi à 18h30. إذا pas aujourd'hui, c'est complet, sinon lundi à 18h30. Monsieur Hassan, oui, c'est mieux lundi soir. Oui, c'est mieux lundi soir. السيد غسان, oui, نعم, c'est mieux من الأفضل lundi soir ليلة الاثنين. إذا oui, c'est mieux lundi soir. Oui, c'est mieux lundi soir. إذا oui, نعم, c'est mieux من الأفضل, c'est mieux أو أفضل, c'est mieux هو أفضل lundi soir, lundi الاثنين, soir أي مساء, مساء الاثنين أو ليلة الاثنين. إذا monsieur غسان dit, السيد غسان يقول oui, c'est mieux lundi soir. Oui, c'est mieux lundi soir. C'est mieux, c'est mieux, أفضل, c'est mieux, أفضل. إذا la secrétaire, vous avez un dossier chez nous. Vous avez un dossier chez nous. Vous avez un dossier chez nous. السكرتيرة. إذا la secrétaire السكرتيرة, vous avez un dossier chez nous. Vous avez un dossier chez nous. هل لديك ملف عندنا؟ هل سبق أن قمت بأخذ موعد معنا مثلا وقمت بزيارة الطبيب عندنا؟ يعني يكون لديك ملف سجل يوجد فيه جميع أنواع الأدوية التي تتعاطى وأيضا وصفات الطبيب. إذا la secrétaire السكرتيرة, la secrétaire dit, السكرتيرة تقول vous avez un dossier. Vous avez, c'est la conjugaison du verbe avoir au présent. Vous avez لديكم, vous avez تعني بالترجمة الحرفية لديكم. ولكن هنا لا سكرتير تتكلم مع غسان, وفي اللغة الفرنسية يستعملون الجمع لكي يتكلموا مع الغرباء, الأشخاص الغير معروفين لديهم. إذن vous avez تعني لديكم, ولكن هنا طرح السؤال, هناك علامة تعجب, هناك علامة استفهام, لذلك قلنا هل. vous avez un dossier chez nous, vous avez un dossier chez nous, هل لديك ملف عندنا. يمكن أن نضع avec قبل vous ونقول avez-vous un dossier chez nous. إذا نطرح أيضا سؤال, avez-vous un dossier chez nous, avez-vous un dossier chez nous. هل لديكم ملف عندنا, أو هل لديك يا سيد غسان ملف عندنا. أو يمكن أن نقول est-ce que vous avez, لها نفس المعنى. est-ce que vous avez, إذن avez, vous avez, est-ce que vous avez un dossier chez nous.
إذا أردت أن تطرح السؤال فهناك 3 طرق لطرح السؤال بطريقة صحيحة. إذا est-ce que vous avez un dossier chez nous? Est-ce que vous avez un dossier chez nous? هل لديك ملف عندنا؟ chez nous عندنا. Monsieur Ghassan, non, c'est la première fois que je viens. Non, c'est la première fois que je viens. السيد Ghassan, Monsieur Ghassan, non, là, c'est la première fois. C'est هذه la première fois. هذه المرة الأولى. que التي je viens آتي فيها. Je viens آتي. إذا non, c'est la première fois que je viens. لا هذه المرة الأولى التي آتي فيها. إذا Monsieur Ghassan, السيد غسان يقول non, c'est la première fois. إذا يمكن أن تقول la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. La première fois المرة الأولى, la deuxième fois المرة الثانية, la troisième fois المرة الثالثة, وهكذا ولك. Je viens, الفعل venir, يأتي, je viens, tu viens, il vient. إذن je viens آتي, tu viens, تأتي, il vient, يأتي. إذن هنا تعلمنا العديد من العبارات. الآن سأحاول قراءة الحوار قراءة عادية لكي تستفيدوا أكثر. إذا la secrétaire, cabinet dentaire, bonjour. Cabinet dentaire, bonjour. مصحة الأسنان, مرحبا. Monsieur Ghassan, bonjour madame. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Chadi, s'il vous plaît. Bonjour madame, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Chadi, s'il vous plaît. صباح الخير سيدتي, أود أخذ موعد مع الدكتور شادي من فضلك. La secrétaire, oui monsieur. Quand vous voulez venir. Oui monsieur, quand vous voulez venir. السكرتيرة, نعم يا سيدي, متى تريد أن تأتي. Monsieur Ghassan, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. السيد غسان, في أسرع وقت ممكن. في أسرع وقت ممكن. La secrétaire, alors aujourd'hui à 15h45, cela vous convient? Alors aujourd'hui à 15h45, cela vous convient? إذا اليوم على الساعة 3:45 هل هذا يناسبك؟ Monsieur Ghassan, ce n'est pas possible un peu plus tard. Ce n'est pas possible un peu plus tard. Ce n'est pas possible un peu plus tard. ليس من الممكن بعد قليل أو بعد أيام قليلة. La secrétaire, pas aujourd'hui, c'est complet. C'est non lundi à 18h30. Pas aujourd'hui, c'est complet. C'est non lundi à 18h30. ليس اليوم, إنه شاغر. خلاف ذلك الاثنين الساعة 36:30 مساء. Monsieur Ghassan, oui, c'est mieux lundi soir. Oui, c'est mieux lundi soir. نعم, من الأفضل ليلة الاثنين. La secrétaire, vous avez un dossier chez nous? Vous avez un dossier chez nous? هل لديك ملف عندنا؟ Monsieur Ghassan, non, c'est la première fois que je viens. Non, c'est la première fois que je viens. لا, هذه هي المرة الأولى التي آتي فيها. شكرا لكم مشاهدينا الكرام, وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد, لا تنسى أن تشترك في القناة ليصلك كل جديد.